Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Chini social media ni reporters tini chini chikonchak press conference norok pai chokoimani bage tini chung ani gana wotongo chini yot IPF tini General Secretary Manno Singh Jomatia tai yang General Secretary chung Mia 22 तारीख अक्टोबर 2025 chini IPF tini president বরম গনাং প্রেম কুমার রিয়াং জিনি নগ চিনি IPF তিনি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি হিনো যেটা পলিসি মেকিং যে কমিটি এবং চিনি কোর কমিটি কোর কমিটি নি আর্জেন্ট মিটিং মিয়া চিনি আসুখা আর্জেন্ট মিটিং আমন চালাই সিকাং 10 তারিখ যে চিনি 11 তারিখ যে চিনি যে মিটিং মানে আজ এখানে প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত ন অ্যাপ্রুভেল রিজাখা পাশাপাশি লেটেস্ট যে ত্রিপুরাও যে পলিটিক্যাল যে ইস্যু যেটাঙ্গি দংমানে আবনো তুইयै চেয়ারি নাইयै কয়েকটা ডিসিশন সিদ্ধান্ত না যাকা অবনো নরকনি প্রেস চিনি মিডিয়ানি বিসিংতে চিনি যত কর্মী চিনি ওয়ার্কার্স ডিভিশন লেভেল অথবা চিনি পাবলিক যারা তংনাইর বরকন চিনি ডিসিশন না খানারিনানি বাগै বিশেষ করে চিনি যারা কর্মী যারা তংনাইর ওয়ার্কার যারা তংনাইর সেংগ্রা যারা তংনাইর বরকন চিনি বসকাংনি যে প্রোগ্রাম সামুং বতাং আবরো যাতে কাহাম খালাই সামুং খালাইনা নিংথন সাকসেস ভাবে তিসাই খালাইনা নিংথন অবনো সাকলাইনানি বাগैनो जों মূলত তিনি প্রেস কনফারেন্স খাইজাকা নিকে মিয়ানি যে কোর কমিটিও চিনি সিদ্ধান্ত নাজাকা পুইলা কারেন্ট যেটা ইস্যু নরক বসাইমানো যে চিনি মিডিয়াও অনেক আবো ভাইরাল খা যে বিহারনি পশ্চিম চম্পারণ 20 তারিখ অক্টোবর 2025 চিনি অরণি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি ডক্টর মানিক সাহাজি ব কাইসা ইলেকশন ক্যাম্পেইন আর নমিনেশন জমারিমান জাগাও কাইসা ক্যাম্পেইন লেগ জারিনা থাংতানি NLFT এবং IPFT NLFT লগি খবুই চিনি IPFT পার্টিনো কাইসা সন্ত্রাসবাদী দল এনে উল্লেখ খাইকা যার কারণে আপনি ঠিক হরনি আং আগে সেখাঙ্গব সাকা আপনি তরি করি ম্যানেজ খাইজানি বাকি মা সাকা হরনি 1:10 মিনিট আনি ওর আপনি ভিডিও ফুটেজ ফাইমানি লগে লগি ন হরদি বরণ চিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজিনে আরো ভিডিও ফুটেজ সহ চিনি যে বন সাজাকা যে অবনি ক্লারিফিকেশন 24 ঘন্টানি বিসিং রিখাংকে হামনাই আর অব ক্লারিফিকেশন যদি রিয়াংকে IPFT বাই বিজেপি নি যে এত সম্পর্ক 2018 নি আর সম্পর্ক বিরাট একটা সমস্যা তৈরি মানে আং মেসেজ রিডরকা এই মেসেজ এই ভিডিও ফুটেজ ফরওয়ার্ড খালাইজাকা বিজেপি নি প্রদেশ সভাপতি তাবুকনি যে MP রাজ্যসভানি মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য জি নি আরো পাশাপাশি বিজেপি নি জেনারেল সেক্রেটারি এরপরে বিজেপি নি স্টেট সেক্রেটারি এরপরে বরনি জনজাতি মোর্চানি সিনিয়র যে লিডার বরকনব অবনিবাগে দলগতভাবে জানকা এবং কপি রহরকা অব যাতে 24 ঘন্টানি বেশি ক্লারিফিকেশন রিনাংথন যদি রিয়াংকে IPFT পার্টিনি তরফ থেকে আবার ককঠাইসা সানানি বাধ্যংতা নাই আসিনি সম্পর্ক হয়তো নষ্ট তৈরি মানে সম্ভাবনা উনি বাঁচাই ফাইমানো এনে মেসেজ রিকা হর 1:10 মিনিট আর দিন যদিও আপসক বাইরা লংলিয়াতে কিন্তু 21 তারিখ পরবর্তী সময় আবার আইকে আঁকাইন অনেক বাইরা লেখা একে হয়তো হরঙ্গই মুখ্যমন্ত্রী দিন হর নাই মানলিয়া না কিন্তু পরের দিন নব নাইয়ে আঁকয় সোশ্যাল মিডিয়াও ভাইরাল মান নগৈ এরপরে চিনি মেসেজ মানে ব দিবর 2:30 বেখাগো চিনি IPF তিনি প্রেসিডেন্ট চিনি প্রেম কুমার রিয়াং জিনো ব সরাসরি টেলিফোন খালাই ব আবনো বিনি যে ভুল খা আব সাহা দুঃখ প্রকাশ খালাইকা ব আব ATTF তাই NLF তিংনি সানা থাংতানি ATTF নি জাগাও
IPF ti kok sajak tingka abo kun mote ani muko ucharon na kok ya tik no কিন্তু ang lek sara দেখে রি পাইমানি পরে ফানো আবো যে আপনি বলুন খা আবো হবিন তানি খেয়াল করে যে পুরো ভাইরাল পাইবে মানে পড়েছে মেসেজ সকলমান পড়েছে আবো সাইমান পো আরে বলুন খা আর আপনি সাজক মানে আবো বলুন খা কক আং ডিটেলস বজে সাহর মানে কক না আং নসা কথা ওকে পাশাপাশি চিনি তরফ থেকে সাজাকা ঠিক আছে আবো তো মানুষ বড় মাত্রই তো বলুঙ্গি মানুষ কিন্তু আবো তো তাবো ভাইরাল থাকা সোশ্যাল মিডিয়াবো একে আবো বাই খেলাই তাম খেলাই মানাবো নুন ওয়ান সক্সিতে চিনি তরফ থেকে নং সোশ্যাল মিডিয়াও রেডি হিনে जों আপনি কোনো সাইড দিয়া বনো ইয়া পরে রেখে আবো বাইকে ম্যানেজ খেলাই মান একে আবো নি কিচা পরে কেন সানজাও কেন বিনি ফেসবুক নি যে পেজ বনি যে এসে স্টেটমেন্ট লেখা যে অনিচ্ছাকৃতভাবে आं आबो एटिटिएफ नि सानान जागा IPF तिनि दलनि बुमु साजाक तिंका आबन बागै दुख प्रकाश खालायो साजाका ओमफ्राय सुंबना हामबाय माइ आफारका तांगे इनके पयलाव जों आं स्राय स्राय सासेनो IPF ति এই 12 ঘন্টাও কিন্তু অনেক টেনশন তংবানি অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নাজাক তুই খামন ত্রিপুরা রাজ্য তাবুক যে এই পরিস্থিতিও তংমানে হয়তো বিনা লেকচারনি যে 24 ঘন্টানি বিসিং যদি দুঃখ প্রকাশ খাইলি কোনো কারণে হিংকে তিনিনি যে দিন রাজনৈতিক চিত্র অন্য ধরনের রেঙি থাকাম আপনি পরিস্থিতি তৈরি থাকা চিন দলব আর তাবুকব অসুখ বাইব সন্তুষ্ট ইয়া একটা অংশ চিনি পার্টিনি বিসিং তঙ্গ তাবুকব অসন্তুষ্ট তঙ্গ কাইসা একটা রেজিস্টার্ড একটা রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি নং যে দল 2018 দিনে অবনসলাই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি নি কোনো সরকার চামানি ইতিহাস করে তাই যত কংগ্রেস CPIM যতনি ন অব আগে সরকার সাজাক দङ এই প্রথম IPF তিনন CPM ন উৎখাত খালাইনানি বাগৈ নন তুবৈ আর সরকারও চারিখা যে দল এই IPF তিন নং যে সন্ত্রাসবাদী হিনে সাজাক তৈঙ্কা বা সাকা একে আবো তো তেব নরক যারা মিডিয়া তংনে রক্ত সাই লাভ করে ডাইরেক্ট সিলাইয়ানি মকল বাইথাং নুগিয়াখো হ্যাঁ চিনি বাংলাও সিলাই র বালজা খালাই রিবাইখা একে আবো তো একটা তাইব মানে প্রচারনি থাকা একে আপসুকই এফেক্ট যা আবো সাধারণভাবে ফেসবুক নি যে বিবৃতি বাই আবো ভাইকে ইংনাই আপনি খাইয়ে একটা অংশ চিনি দলনি মিছিংগব বিশেষ করে শিখলা যে চালাই দল বরকনি একটা অসন্তোষ এবং ক্ষোভ খাদু মানে তাবুক বটঙ্ক তিনি সাক জোড়া বনে বাগিনা চিনি শিখলানি মিছিংগব চিনি মিটিংনি সিদ্ধান্ত না পাইথাক বকাগো কিছা কক সানাই কখাই অবশ্যই পরিস্থিতি ন যাচাই খালাইয়ে जों যতন সাইমানো মিডিয়ার অব সাইমানো যে থাংনাই হজাগিরি যে শান্তির বাজার হজাগিরি উৎসব নিপুরু অনেক কিছু আরো ইতিহাস ব্রুনি ইতিহাস ন তুই কক লাইমানো তুই অনেক কিছু কক আছে লেখা ফিয়াবা আবো তাকবো চিনি চিফ মিনিস্টার ব ক্লিয়ারিফিকেশন রিয়াখো আবন সালাই সেকান যে তরিত চাকমা DM যেটা হোমচাং র্যালি থেকে শুরু করলাইয়ে তালার রাইজান থেকে শুরু করলাই মানে বিরাট ধরনের একটা মুভমেন্ট আবনিব তাকসু জরা ব কোনো বিবৃতি রিয়াখো দেখে যে কারণে চিংব টেনশন তো মানে উন খেপে চিনি ও ক্ষেত্রে বোধহয় বিবৃতি রিয়া তো তো মহা সমস্যা আংলাই থানা কিন্তু খুশি এই কারণে যে বন কোনো জায়গাও বিবৃতি সহজে রিয়া কিন্তু চিনি এই IPF তিন যে সন্ত্রাসবাদী হিনতেনি ব আবো অনিচ্ছাকৃতভাবে সাজাক তৈঙ্কা আবনি ভুল স্বীকার খালাইকা দুঃখ প্রকাশ খালাইকা যে কারণে जों बनो धन्यबाद मारिका कारण एकजन चिफ मिनिस्टार बिनी भूल बिनी अतै अनिच्छाकृत भूल आबो जदि दुख प्रकाश बा स्वीकार खालायखा आंके आबो एक्सेप्टेबल ग्रहण खालायना उचित जों हाइखिनि वान सुगलाइट जों सिद्धांत नालायखा तैवैसा যারা খুব তাকবো খা দুমানি পাইয়া চিনি কর্মীরা
बा लगे गोबां जनगण जों पाब्लिक नबा हामबाय माइयाफोराव अबनि बिसिंथि जों साइमानका जे पार्टीगतभावे डिफारेंस तंफानो दफा हामजांमानि क्षेत्रे যদি আপনি খা নাंनाय जात कक साखा अंखाय जोंथिफ्रासो जतन थांसांनि फैयो आबो उनखेफेनि घटनाव प्रमाण मानखा हामबाय जत्त तिफ्रासरबनो आबोनि बागै हाइफानो जों आईपीएफटी पलिटिकल पार्टी आंचलिक दलनि बिसिं जत्तनि गोजाम दलनि बागै जों तेकिसे बुंसलाय दर्ज मारम्बु जों दाबि माननार क्षेत्रे ताकु जरा 7 बছर नासिंनि दङ ते किचारनि बागै दाबि दाबा मानथानि रगब देरालाय थांथुनो अनेक किछु वानसुगै सामान्य একটা কোনো একটা ত্রুটির কারণে যাতে সেই জায়গারও কোনো ডিস্টার্ব থাকতুন অবরণ ওয়ানসুগৈ আকইন जों তাই বিসা जों সিদ্ধান্ত না লাইখা যারা চিনে অসন্তোষ কর্মীরা বরকনো जों নির্দেশ রেখা সরকারিভাবে কোনো মন্ত্রী অথবা অফিসার বিনি ফেসবুক পেজও যদি বিবৃতি রেখাঙ্কে আবো তামিলনাডু অফিসিয়ালি গ্রান্টেড आबो ऑफिशियली ना एक्सेप्ट हो दै बिनि जे विबृति आ विबृति शुद्ध फेसबुक नि पेज सीमित अंलिया गोबां मा आं नखा नेशनल लेवल नि चैनल बो आबनो तुई न्यूज खलाइखा बो जे दुख प्रकाश खलाइ माने ओके जेबाबे आईपीएफटी सन्त्रासबादी हिने जे कक पिरबानि सेइबाबे न नेशनल लेवल बो अबो थांगै पिरजागै का बिन जे दुख प्रकाश बो खलाइ माने काजे जों अब मानि मानानाय किन्तु सिद्धांत नाखासों परवर्ती समय शुधु मानिक साहा जी मुख्यमंत्री सिमिया जे कोनो मंत्री जे कोनो अफिसार जे कोनो आमला काहाम खलाय तथ्य साइमान्यावै उल्टा पाल्टा तथ्यरि ओइ जेमन शांतिर बाजारनि जे ब्रुनि क्षेत्रे गबो उल्टा पाल्टा तथ्यरि लेखा आपति रक्षै तथ्यरियावै साइमान्या तंगना निंथ आंटाइसा सानाय मुख्यमंत्री हो मंत्री फानंथ आमला ऑफिसार जेसे फानो आपति एक दायित्वपूर्ण पद तंगै अबहाय जाते मेजर विबृति तारिथन आबो आईपीएफटी दलनि तरफ थेके चिनी कयमन नारजाका मियानि जे चिनी सिद्धांत 2 नम्बर इनके सर ओबन इशू काइसे क्वेश्चन दंमोन सुन पाइसिना was a non issue. पाई इनके चावाना ठीक है दो पॉइंट जे आईपीएफटी ताई एनएलएफटी उग्रवादी नि जे लाइन सीएम साइ थांका आबो सरकारनि पजिटिव नि कग्र साना थांखिनि बसाका फियाबा नोंथायबो साका जे आईपीएफटी नो उग्रवादी हनजाका नै कक साजाका जदियो एनएलएफटी बा एटीटीएफ ताबु बर्तमान उग्रवादी बा कोनो एकटा टेररिस्टा नोंनि बक्तब्य मते ऑलरेडी बरो ऑलरेडी सरकार न सारेंडारि वो ऑलरेडी टंक संलामो फाइट टंक सपाइ पकिया आर परे बबाय को उग्रपंथी नैमा भ आ कक साना नायमानि के बिनि जे कक ने जे भंगिवो जे आ जरानि गतनान साव आबो आगि सिकांगो बरो उग्रपंथी संस्था तंग माने सारेंडारि वो बरो काक सपाइका माने आईपीएफटी बो सारेंडारि वो राजनीतियाव फाइट सपाइका बिनि कके अमहायमोन ता आ जराव बो उग्रपंथी हिंसाय माने आ जरानि पाटंके किन्तु ताबो एनएलएफटी एटीटीएफ न नंताबो उग्रपंथी संगठन हिनै साइमान्या तांगे बरो अलरेडी निनि तंगसन लामाव फाइजाक सरकारि भाबे न तो बंके जों बोसकांनि 4 तारिख नभेम्बर থেকে सारा त्रिपुरा राज्योआव ताइ वैसा कलैफ्रारिबो त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्टनि तैबो गोरा खालायै मुभमेन्ट खालायनानै बोखा थांतंगो जों सिद्धांत नाखा फाइनाय 4 तारिख नभेम्बर 2025 सारा त्रिपुरानि 8टा जिल्लायाव जिल्ला भित्तिक त्रिपुरालेण्ड एवारनेस कैम्पेन खालायजानाय आ कैम्पेन अब जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तंगनाय जोंसिनि माइनस कपि रहरनाय नरक माइनस नायके साबो दायित्व तंगाबो आ जायगा तंगनाय आंगरो तिनि डिटेल्स सालिया प्रत्येकटा दायित्व मानजाक डिस्ट्रिक्ट रखनो आरो निजे जिनि दैफां रखनो कयनाय जे ओ त्रिपुरालेण्ड एवारनेस कैम्पेन न नायथक खालायै जे कोनो प्रकारे हो 4 तारिख नभेम्बर खालायनायनि बागै
जोंनि IPFT नि मियानि जे कोर कमिटि नि मीटिंग नरनो साजाक्का 3 नम्बर हंके चिनी जे CEC बो तै कयेकटा पोस्ट वैकेंसी दंगो इनके किन्तु चिनी कयेकटा मासो 2-3 मासो चिनी गोबांमा जे नेतृत्व যারা आगे IPFT ओ तंगमानी ताबुक ताइसा किपली फैक्या अथवा आगे कर्मचारी लिडार तंगमानी बरो ताबो IPFT जॉइन खलायक्या अबो हाय लिडारशिप गोबांमा जॉइन खलायक्या आरो नि बिसिङो खरब बुरैनो जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी CEC ओ जों बरोनो इनक्लूड खलायजाक्का आबोनो एप्रुवेल मिया रिजाक्का बरोनि बिसिङो तंगो खरकसा सुकुरंजन देबबर्मा बो विश्रामगंज डिविजन नि बो आगे जनरल सेक्रेटारी TUKS तंगमानी जेनि सार NC निशिकांत देबबर्मा नि परेनो बो TUKS नि जनरल सेक्रेटारी तंगमानी सुकुरंजन देबबर्मा बो चिनि IPFT ओ जॉइन खलायमानी थांनाय मासो बोनो जों चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटि नि स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर हिसाबै जों संजाक्का 2 नम्बर बीर साधन जमातिया बो कर्मचारी संगठन नि लीडर्स तंगमानी बो किल्लानी ताई खरकसा तंगो उपेन्द्र रिया बो चेयरमैन दामसरानी BSC नि चेयरमैन ताबकबो बो आगे IPFT न तंगमानी आइपानो कसारो बो अन्य दल थांपाक्या फियाबा थांनाय मासो बो ताइबासे किफली फाक्या बनो बागि बनबो स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर्स चीफ एग्जीक्यूटिव कमिटि नि नै जों चंखा एप्रुवेल रिखा ताई खरकसा दीपक देबबर्मा करमसरानि जों आबो साखलायख्या बका डिस्ट्रिक्ट आबो तिप्रा मथानि बदय दलाइनि YTF नि प्रेसिडेंट दंमानि बो चिनि IPFT ओ जॉइन खलायख्या आगे बनबो बरम रिजाक्का आ बरम रिमानि बिसिंतिनो बनो स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर्स हिसाबै चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटि ओ दाजाक्का 4 नम्बर जेता नरबो साइमान कना जे SIR जे पद्धति न तुई ऑलरेडी त्रिपुरा राज्य ट्रेनिंग लेवल ऑफिशियल और जे प्रक्रिया प्रोसीड्यूर अब शुरू होंगी थाका अब न तुई चिनी पार्टी नि 5 जन चिनी जे कर्मकर्ता बरो ट्रेनिंग बनाखा के ओ SIR न बाहाय क्लाय सक्सेस क्लाय तिसानानि बाहाय के 2 नम्बर बरो रखनो जों भोटार तालिकानि फाथारो तनिनानि आबरनो ट्रेनिंग रिरिनानि बागै अबनो डिस्ट्रिक्ट लेवल काहाम के नायकनि खलायनानि बागै 8टा डिस्ट्रिक्ट नि 8 जन प्रेसिडेंट इंचार्ज सुबे SIR न तुई प्रेसिडेंट इंचार्ज और सेक्रेटारी इंचार्ज खरं निखलाय जों संजाखा आबो तिने आंगरो साखलायलिया माइनस नि बिसिंथि जारंथाय मूलत এই 4টা पॉइंट न तुई न जों चिनि मियानि जे मीटिंग जों सिद्धांत नाखा ओमफ्राय अबनो सानानि बागैनो तिनि जों प्रेस मीट खालाममानि ओमफ्राय आं चिनि सिक्ला चालाय विशेष करे चिनि যারা খা খেকজা খা কই দंनाय दाग बदु खनदांमानि पाइया ओ चिनि कर्मीर पासापासि शुधु कर्मी सिमिया जत तिप्रासा যারা তাক বখা নাং দंनाय जोंनो उग्रपन्थी हिनमानो तुई बरनो तुई चिनि सिक्ला योर IPFT नि तरफ থেকে কাইসা কবম নারপাই हामबाय जतनो जों ससियेल मिडिया रगो ताबो नगै दङ जे थांनायनि काइसे एक्सिडेन्ट हमनो ओमहाय लाइमोननि जराव फनो दिनै सुजरा मोटामोटी साय दंलाय हमफनो जोंनि जे रिप्लाइ रजाक मानि हायके बाजे कोनो जोंनि दफानि गाहामनि साथेनो जत वान सगैनो जोंनि दफानो गाहाम खायनो मोसौमान बिसिंथिनो जतनो अमाहायरक जों जिंनो कल खायबाथ साबायखा बमहाय जाया अमाहायरकबो जों मा सालायगा उन बागै बेलायके हामबाय जतनो जों अमाहायखनो मा दंलायनाय सारत्रिप्रनि नीति प्रसारकनो जेकुनो जाथों जायथों जेकुनो पार्टी खायथों चिनि नांमानि जागाव अंके जों थांसा अमन जों जतन नायो जत बरफ सारत्रिप्रनि बरफ नायो अमन बागै
जों नेक्स्ट टाइम बमहाय जदिव तेबेसा बमहाय लांके बमहाय के जों खायलायनो मरावबो मटामटी जों वावैनो दङो मोनि बागै जेहेतु चिन अफिशियली कायसा जों मा खाबा तागवायसा जों नायनाय लेगोन बमहायके जों बाथाखा मोनि बागै जत नाय दंनै खाजन ताखुक तेबेखौ सोनो जत सिनि सिगला जुबावरगनो जों हायनिसि तंफ्लालाय मा दङो सारा त्रिपुराव चिनि बररकनि बांगै बमहाय खायनै बमहाय खाया माहायनो वानसगै जों टेनसन नांलाय दंमोन जराव माहायनो खांगे तेबे जों बखरक दङ मोनि बागै जेकुनु खायथानिवो खाबाक्सा हायखबो नाहर मुं कायसा ते जेकुनु खायथानिवो कक सालायमोन बिसिंति बुसिलायमोन बिसिंति खायवनि नांगौ दिनै नों आं थालायं दंबोनो नि कक सालायमोन बिसिंति जों बरक कक सालायमोन बिसिंति जों बुसिलायमान किसा साम खायजोंनायनो फनो जों सालायमोन बिसिंति इनके जों खाबाक्साखौ जों खायमान अमनि बागै जत सारा त्रिपुरानि चिनि बुकुं बारा जत खाजन ताकुते बुकुक सोनो जत युथ रंना कबगनाय फैरि जों अमायखनो बाक्सा खाबाक्सा जेकुनु नांमनि जागो जों अमायखन कक्ति सालाय दंनायने नै सावैनो अरनो जतन हामबाय त्रिपुरा हास्तेव बीजेपी बाय IPFT बरक थालायबानि जागुलो न 35 बছর राजत्व खायथांजक CPIM रक पावर केपलिनानि सम्भव बुंखा अब दुनियानि बरक सिउ फिया आफ्टर डेट हाई पावर मॉडलिटी कमिटी नि प्रेजेंट स्टेटस अब लुकरक सिना मुसुं जागो प्लीज हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि फसल किंतु ताबुक चालाय दङ अब कक आफ्रोनि नेटारक कामका कक पिरनार नियानि गुनिसे किंतु विपदक लायो किछुता पार्टली अब इमप्लिमेंट ओंखा ताबुक जे 138 सामथिं आं संखा पक थांखा ए जे ताबुक तामनानि बना ओ ओंखा स्कूल जे खलक माने एकलेबो जे स्कूल खलक माने आबो किंतु हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि कायसा सिद्धांत आबो इमप्लिमेंट खालाय जाका 2 नम्बर ई जे एडिसिओ जे खुमताया हॉस्पिटल खेरेंबा हॉस्पिटल आरो 14 कोटी जे बाजेट आबो मॉडलिटी कमिटी नि सिद्धांत आरो नि रांनो आरो रां प्रयोग खाय जागो सरकारी भावे अब मॉडलिटी कमिटी नि ने आलादा भावे कोनो फनुगै रिजागलियान बागै 3 नम्बर जरा ग्राम पंचायत चाकरी खायनाय विलेज कमिटी हो नरक थांगि खोजनाय मानो ब्लक लेवल हो जे मॉडल विलेज नै प्रत्येकटा जे बेशिरभाग जे टाइम नाने एंट्री इनटू जे चुगयाकुक जे विलेज कमिटी आबनो आलादा भावे पैकेज होई मॉडल विलेज कमिटी आबोनी बाजेट आलादा भावे जे रिजाक तंमानि ताबुक चली दङ आबो रिजाक दङ प्रत्येक बছর आबो आलादा के फान्ड पाइ दङ आबो मॉडलिटी कमिटी नि आसले अब रंका डेभलपमेंट पार्ट नि आ डेभलपमेंट पार्ट नि गुनुnya मानि र सरकार नि दा ना मॉडलिटी कमिटी ति फाइबो तो सरकार न खायनाय बिले एके आबोनो कांगे बुझि मयां दङ मॉडलिटी कमिटी नि किंतु पार्टली इमप्लिमेंट होंखा किंतु मॉडलिटी कमिटी जे खामानि मूल उद्देश्य तो डेवलपमेंट न सिमिन नाइया चिन कॉन्स्टिट्यूशनल जे मेटा चिनि तिप्रासारक आ मानिनो इमप्लिमेंट मान नु यासक पर्यंत माने ओइ डेवलपमेंट इशू न तुये कोनो इंटरेस्ट करि आमन मगे आ बररक आपति अब माने इशू रक तला कलाये जे मॉडलिटी कमिटी हो जेता साजाका कॉन्स्टिट्यूशनल जे मेटा आबंका ताबुकनि जे तिथि एडिशन त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल कलायजाकनाय आरो ताबुक जे 28 टा जे सीट तक माने मोट तो 30 टा तक माने न 50 टा सीट कलायजाकनाय आरो 46 टा इलेक्टेड नाय 6 टा नॉमिनेटेड नाय अब किंतु मॉडलिटी कमिटी नि रिकमेंडेशन तब मॉडलिटी कमिटी नि जे रिकमेंडेशन हम तो कैसे कमिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डेवलपमेंट मैटर खेत सरकार बाय सालायके काम खालायमानो अब ऑफिशियल के जरा ऑफिशियल वर्क को जरा तंगनाय बर तारातारि बुजिनायानो डेवलपमेंट वर्क अब हंके
म सरकार न खालायमानो कन्स्टिट्यूशनल मैटर जे माने अब सरकार खालायमानिया अब दिल्ली नि पार्लियामेंट मा खालायो जे मॉडलिटी कमिटी तो और टीटीसी खालायने हिने रिरका तू कथिक न अबनो ताबो दिल्ली पार्लियामेंट तो पास खालायमातो ना बनि बाकी जम कायं 125 अमेंडमेंट जे दं तो का ओके ओ 125 नो एडिशनल पावर रिलेटेड जेहेतु এই যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অবনি বিসিং তুই এই মডেলিটি কমিটিনি যে প্রস্তাব আব পাস নি ফাইনাই এখন অলরেডি ও মডেলিটি কমিটিনি যে টিটিসি প্রস্তাব আবনো বেশ খলাইন ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিধানসভা মন্ত্রিসভা আব কিন্তু পাস খলাই রহরিনা তাবো আজাগা থাং ছবিজা ভারতনি পার্লামেন্ট আবনো নসং তাবো নাসিংই তং আসাদা তং হ্যাঁ আসাদা তং অবশ্যই আছে তং ओके 125 amendment ni kok 125 amendment sir nun thasing samri jaga ta kisi ta ab sere sere kheke sao kherang bar hospital ba 14 koti ma ta kisa extend khlai ma kok samani आं एक्चुअली ताबुक तो नरा आबो सुंगिर मबा हयतो 14 कोटी छलेबेन गोबां से तंगि मानानो 40 कोटी टाका जाने आनि यागो कागज तंखांगे आं साइरि माननायता किन्तु मिनिमाम या आबो माने 14 कोटी नि छले एबा फन रां तंगि मानो आबो मॉडलिटी कमिटी नि तामने रिकमेंडेशन sir ang je saimama jordi ke oro TTADC hoite 28 koti dabi khlaijak mani abono hamjani biplop kumar dev CM tongkhro 30 koti khlair mani apni ya gulo to tai kisa action khlaijaka indabo u je bidesh ni rang tribal welfare of hebeni na ei ko khatani bank hoite 14 koti tribal welfare akoklo tabu ADC ni kok baija aro khajaka ar rang sramjak to বিপ্লব দেব দা হামজাগে বিনি আলাদা এমপি ফান্ড নিন্দারিত না রাজ্য সরকার নিন্দারিত তাও মেটা আবনাং সানা থিয়া মডেলিটি কমিটি ও খেরেংবার হসপিটাল ন ডেভেলপ খালাইনি বাকি জব ও কোটি রাং রিকমেন্ড খালাইজাক্কা তাবা রাং ন ফানো রিত মতা এডিশনি প্রস্তাব ন ফা জাগনা রাং ন রিজাক্কা আং সামানকে মডেলিটি কমিটি আ প্রস্তাব আবার রিকমেন্ডেশন খালাইজা তাই কাইসা tripartite agreement ni kok most burning issue abo o jeta tinini strike a jaga bo abo included yeso honkai abo no singmani musungmani norm no khai boro jehetu Tripura government Tripura motha tai central government mili laise o sign khaile mani hinke abono maya ngai tini khadu mani strike call khaija ka abo kaise point tong nor tamungi participation khaya आं से साखी तंगला र सय लाइथनि जे आं साखी तंगो न पार्टिसिपेट में तो बात से रिग्रेट है tini ni strike ni kok se तेनि नि स्ट्राइक निवो जों आं आईपीएफ तिनि पुला स्टैंड ननर किचा क्लियर के बुझिना दे आईपीएफ ति टिप्रासा रिलेटेड दाबी दावा रिलेटेड जे कोनो दाबी अब जे कोनो दल फान खलाइतन सिविल सोसाइटी फान खलाइतन मथा फान खलाइतन सीपीएम फान खलाइतन टिप्रासा रिलेटेड जेनि दाबी दावा न जदि हिंकांके नैतिक समर्थन जों जानत नाय आंदोलन आफ्रुन नखरने जेखाने टिप्रालेन दङ टिप्रालेन करिके चिनि कोन आंदोलन करि sudah separate state Ekdom nggak itu. baiknya हा Tipralen nggak nang nai sudah separate state o sobdo baiknya ta अब अंके अब नर टिप्रालेन ता मंगे मा बुजक लाइने पुला अब अनेक बुजक पे सेपारेट स्टेट नि जे बुमंग अब न टिप्रालेन Tipra motor bo separate state greater Tipralen san belasa अब बंग बेपा चिनि टिप्रालेन दाबि वो अंगे चिं नखरने oke hengke tabu kongkha tripartite accord no abo to accord da agreement da tabu abo tibo kaisa confusion khalai leja anyway sing agreement ni no कांगे saiman कन्फ्यूजन ना बा एग्रीमेंट agreement yes okay agreement jodi ung tong khangke jatre potre tiprasa hamkre bu mungoi kok biti to salai tong layo a agreement bu mungoi agreement ni samu humung no implement khailene ni 6 mas ni salai ka 2 mas lai ega 2 bosor lai tong kha tamungi ungya nor government no tongoi tabu obo kahai sadharon kok nongni mote sadharon kok sing tang subo already implementation jibi baki tamungi hoirani khai tong obo ki just political kaisa topics da ang tong lukorn tam sanai srai खुद टिप्रा मथा पार्टी आजागा सय थयो सेंट्रल गवर्नमेंट पक्षे सय थैका
ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হইতে চিফ সেক্রেটারি সই খালাইখা খোদ মানিক সাহাজি সাইন in presence of Dr. Manik Shahaji, in presence of Vikas Devarma Montri, in presence of Shukla Charan Noatia, in presence of me, yeah ang niji botong le, ang niji botong la jaga, okay, civil society rong ni bisingu hoda okra rong bisingu ara tongo, okay, tongmani pore phano. Tanggai bobo haikele sukti kelainnya itu bubagra sebelah. Sung to sakit sih tongnya belah. Bo jaga deraka deraya boleh bo sih saiman cina. Rajya Sarkar tangi implement kaya tamunggai nung agreement sing pai mani pore tamun bagai andolon kaya na tongka. এই সব ম্যাটার তো বরং সাইমান আবার আইপিএফ তিন সঙ্গে কোন লাভ করি কারণ আর আইপিএফ টি আজ কোনো ইনভলভমেন্ট করে সাক্ষী হিসাবে जों मा दंखा বুঝি কথা স্যার আমি শুনুন মেন শুনুন তার খালি দাও স্যার নরকনি আইপিএফটি 6টি খালক দি 7 বছর ফাইকারি দেন খাসিমন সাকা অবশ্যই বলে খাতংমানি ক মানে কাইসা অকরানি ওয়ান সমনি থিংকিং ক তাবো নরকনি কাইসা কামা সানমুং দंमानि आं तो रतावै फाइ दङ जे এই যে কলখন মাসে সিনে কারণ খালি সবাই সিনে আনসার নাঙ্গো ও যে পুষ্পবন্ত প্লেস নো যে পুরো ফাতারনি কোম্পানি জাগর নাই পরগো নর খুব কাইছে কাহাম সিদ্ধান্ত কক সাকা যে গভর্নমেন্ট নি থানিও নর ডেপুটেশন রাখাবা দাবি সানকা যে কোনো গভর্নমেন্ট নি ডিসিশন না হানা পুরো এজ এ অ্যালায়েন্স পার্টনার হিসাবে নর কাইছে কমিটি খাওই আর কক সালবা পরেছে সরকার যে কোনো সিদ্ধান্ত না থু নরক অ্যালায়েন্স পার্টনার তংনাই দङ गोजान কক সালাই যে কোনো সমাধান খাইমানো কিন্তু সমাধান নিয়া বাকি তাবুক সরকার নো এগেইনস্ট বাক্সাবা রোড ব্লকেট বাক্সাবা স্ট্রাইক বাক্সাবা খাদুই তাবুক প্রেস মিট খাইমা দङ ওকে ও সিদ্ধান্ত কাহাম তমরি তামুই তাবছ জরা নরক খাইজে গিয়া বম হাই আপডেট আবরি ননি খালিও কোনো তত ন যতন সাইমন পুষ্পবন্ত যে মানে পুষ্পবন্ত পেলে যাব রাজবাড়ি রাজবংশনী রিলেটেড আগে রাজবংশনী বুসুক চিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুত আগে এই সব ম্যাটারও যদি বেশি কক সানানি যদি কেবনি অধিকার তংকানকে বুবাগ্রানিন দं जों ताबुकबो साइ दङ स्पष्ट बक्तव्य आईपीएफ तिनि तरफ থেকে आबो डिजिटल मिउजियाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जे उद्बोधन खालायख्लांमानि जों अलरेडि डेपुटेशन रिगि पाइजा आबोनो तंना निंथन आबोनो जाते नरि थाखायथन ना ताबुक जदि बुबाग्रा आरो सालायमान लेख पाइखांखे बबा एडिसि प्रशासन बतंखे ताम खब सालाय पाइखांखे আগে जों आरो बेसि कक साखांखे जोंनो साजे आंबो बेले उल्टा স্যার আঙ্গো एग्जांपल से ननो साबो नो सिद्धांत सरकारनो या फरमानि जे कोनो डिसिजन ना हानाके अलायंस पार्टनार नो ति मेंबर साय मै काहे कमिटी मा खानि नो सारमानि बरक मीटिंग आसुखो मीटिंग आसुगनो हा नरो खबजलिया जारा मंत्री सभा तंनि बनो खबका सिनि शुक्ला तंगो आरो शुक्ला तंगो पार्टी नि नै मंत्रिसभा नि पार्टी नि आईपीएफ तिनि इंगै शुक्ला तंगो आरो अनिमेश तंगो अनिमेश बाबू बुबाग्रा तंगो बीजेपी तंगो जारा मंत्रिसभा जे तंने रिंजागै मंत्रिसभा गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाइपेखे अथवा आरो बुबाग्रा जदि कोनो कक सालि आंके तैकेबो शुक्ला कोनो कक साइ लाभ दंना बस सेकांबारिया न साखलाय पेके एग्रीमेंट नि मेटार अंके अच्छा ताबो बस कामबो को जेमन रोमान स्क्रिप्ट रो ओ जे टीवी एस बोर्ड रो जे ताबो सामनाय मा तंमा रो नर बुट नाय साव अवश्य के आ नायमा जागो नर जेहेतु अलायंस पार्टनारशिप गवर्नमेंट सारलाय तंनाय बाबा ओ कसान कक सालनो बिसिंबो सल्युशन खायमानो ओ माहाय स्ट्राइक खायावै आखयावै आं जदि म थनो सुङो नरो मा सुङो नर अलायंस पार्टनार हिसाबै ओ जे ननि सिद्धांत हाय कमिटी तामै खाजा यानि दंखाना नर दिनाय खाय दं हाय दंखाला जों मिटिंगो बिनिचिनि जे एलाय पार्टनार हिसाबै आईपीएफ ती प्रोटेस्ट खालाय दंमानि गनिनो ताकसिक जरा अबनो बांला स्क्रिप्ट हनै सरकारि भाबेबो घोषणा रिमाया रोमान स्क्रिप्ट हनैबो घोषणा रिमाया दोनोताना एलाउ मातमानि कारनो जों जरा एलाय पार्टनार अबनो ती ऑब्जेक्शन खालाय दंमानि बागै इंतंगो नियाखे बगलो नङै पैकेमो देवनागरिबो अन्य किछु बाय खोनानो ताइसा खायना नायखै खोनानो सोंथि आंनाय
কিন্তু পরিষ্কার কোনো কামচারি না অঙ্কে রিজনাল পার্টি ন সরকারনি চাবি কাঠি সিনাमै হরলে आं इनडाइरेक्टली साकाता जाहाते रिजनल पार्टी प्रेसारिवै सरकारनो कामखारि माननाय जा आबो हंखाय मैक्सिमाम सिद्धांत न सरकारी भाबे स्वीकृति तुरि माखामो nin mote tabu bom hai abo ngiya tong na ngiya बबो sabi ni tong man borong नायबो नोंनिया नोंसारानो बुइसारानो बसाइचुना सरकार चालक तंगमा नंगे नन नांबाबो एकमात्र ओ सरकारनो जों तुइ फायो आबनो सम्मान नारगेसि जिनि कखनाय दंले दुइ एकटा बनो जदि जों सरकारो तुइ आसुग्रि फाया बसाइचुनो फाइसा फाइके पातारिगला काम राजनीति दल नेवनो कालचार आबो बनो सिमि समया कांग्रेस सीपीएम जतो नाहाय नंगो एमन धरने करि हदि तेकेबो सरकार गठन खाइमिया आंचलिक दल करिंके आफ्रो नाय देखेला ओंनाय आबो